Highway 45. ସେପଟ ଘାଟଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲେଣି ମାନେ ଏଟା କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ଘାଟ ସେକେଣ୍ଡ କୂଳ ନା ସେକେଣ୍ଡ କୂଳ କ'ଣ କୁନା ନା ବୁଢ଼ୀ କୁନା ନା ବୁଢ଼ୀ ପୁଲିସ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମଝିଆ ବାବା ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି କୁନ୍ଦନ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା ପୁଲିସ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଆଉ ତମେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛ ଜେଜେମା ଶୋଇପଡ଼ୁଛ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛ ଆମେ ତ ଲମ୍ବା ସଫା ଆମେ ଲମ୍ବା ସଫା ଗାଡ଼ିରୁ କେତେ ହାତ ଦେଇ ଶୋଇଲି ମୋ ହାତ ବିନ୍ଧିଲା ଆମେ ଲମ୍ବା ସଫା हाथ मुझे दे दे ठाकुर କି ମନ୍ଦିର ହଁ ଫୁଲ ହେଲାଣି ଶୋଇଲାରେ ନା ଆଇଲା ବେଳେ ସେ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇ ଦେଖ ନା 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 ଦର୍ଶନ କୁହନି ଏପଟ ପ୍ରବଳ ଆମ୍ବ ବଉଳ आंब बिक्री हो गया मुझे पता लगा ए बड़ा हां इधर रास्ता एनएच साइड रे पहुंच गेले आ कान जाली पहुंच देखि नहीं घर पहुंच गेले जे जमा আছে ए चलेगा पूरी अलग साहब रेल स्टेशन रेलगाड़ी उड़ी उड़ी ए देखो चुचु ट्रेन उड़ी उठला आ जटिल स्टेशन वो भी से पड़ती रेड के भी गेला ट्रेन ना सिंदूर का जेजमा ट्रेन ना हाथ दे के दो जेजमा पर से पड़ছে सिंदूर को नाही ता नेसिनी मुंडो तार एडी कि लागी ए मुंडो तो थई करते नहीं अबलदा सीप्रो जिपान में हला आपा सी चुचु ट्रेन सीप्रो जिपान में आइना सिलकड़ा बाइडी जिपा गाड़ी के जन आने दिखता गाड़ी एपटे बोले पार्किंग हां एपटे पार्किंग क्या चला से किन्ना कोन कोड है ये छाडुनी ना कोन से छाडुनी ट्रेन आइलानी से को काटा छोटा से जाऊ गाटा उठे गेला बासे लेडीज का कार ये पंजाबी ना कोन है छाडतो ना ये पंजाबी ना जो वारे कुलू को सर ना मंदिर में आ गया हाँ वो पीछे से रास्ता जाता है इधर बैक करके वापस ले जाओ फ्लाईओवर के नीचे थैंक यू पंजाबी अंकल बल्ले बल्ले अंकल ट्रेन लगे ए बल्ले 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 ना रे पल्ले पल्ले पुन्ना माता सेवळा बर गुडे जंदे पठे दो अंकल देखि देबे तब आपन पल्ले एग्जिट पे बताया ऐसा था ना ऐसा ना यार ओकरा छाड़ दो जंती रे एडवांस लेबी सेंटर से बाबा ये तो ये ट्रैफिक बंद कर दिया हां बड़ा पाखो नहीं जा ट्रेन देखि को फुटे चुचु ट्रेन देखिए है ना
ट्रेन देखी जानी पाइल ना कोठी कहले ଆଜ୍ଞା जानी पाइल तो ଘର ଭିତରେ ଆସି ପଚାରିଦବା फाले ब्रिज पछ पट देख जी ଚାନ୍ଦିପୁର ଗନେ ବି ଲୋକ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଡୁଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପଶିବେ ତାଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରୁ ଗୁଟେଇବେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବାଟ ଥିଲା ହଁ ମୁଁ ପା ମୋର ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଧରିକି ଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଏବେ ନୂଆ ଇଏ ହେଇଛି ମ୍ୟାପ୍ କାହିଁ ଦେଖୁଛି କେହି ଏଇଠି ତମେ ତ କହିଯାଅ ଟ୍ରେନ ସେଇଠି ଭଡା ଅଛି। ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ଦବୁନୁ ମୁଁ ଶୋଉଛି ମତେ ଏଠି ତ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଏଠି ଆଲାଉ ନାହିଁ କୋଉଟା ଭଲସେ ଦେଖ କୋଉଟା ଗାଡି ବନ୍ଦ ହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଛୋଟ ମୁସାଟା ସରିଗଲା କାମ ଶେଷ ଆର ତାକତ ନାହିଁ ଆଉ ତ ନଡ଼ିଆ गाड़ी ता ऊपर आई थी कैसे गाड़ी ऊपर आई ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ଦେବ ନଡ଼ିଆ ଛେଲ ଟିକେ ପିଇ ଦେ ନା ନା ନଡ଼ିଆଟା ପିଇଲା ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ତାକତ ଆସିଲା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯେ ନଡ଼ିଆଟା ଖାଇଦେଲା ସେ ଯୋଉ ଖାଇଦେଲା गाड़ी ता ऊपर आई थी ना गाड़ी ऊपर से आई थी ଆଉ ସେଟା ଯୋଉ ଖାଇଦେଲା ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ କରି ବାହାର କରିଦେଲା ହଲୁ ଯିବା ଏମିତି ଏମିତି ଗାଡି ଚଲେଇଲା ହଲୁଛି ନା ସେ କୁଆଡେ ଭାରି ପଳେଇଲା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଂ ହଉନି ନା ରିଭର୍ସ କରିଦଉଛି ସେ କୁଆଡେ ଗଲା ହଜମ କରେଇ ଦଉନି କିଏ ट्रेन हाउस बोल ଝିଅ ଝିଅକୁ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ପଞ୍ଜାବୀ ଅଙ୍କଲ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି ଏଇଠି ଶୋଇଛି बल्ले बल्ले କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି वाले अंकल ना मैं एमती सोई